اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ایمانی، آج ہم عید الفطر کے بارے میں بیان کریں گے۔ امام عصر علیہ السلام کے زمانہ حضور میں عید الفطر اور عید قربان کی نمازیں واجب ہیں اور ان کا جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، لیکن ہمارے زمانے میں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف غیبت میں ہیں، یہ نمازیں مستحب ہیں اور باجماعت و فرادہ دونوں طرح سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ نماز عید الفطر و قربان کا وقت عید کے دن طلوع آفتاب سے لے کر ظہر تک ہے۔ عید قربان کی نماز سورج چڑھ آنے کے بعد پڑھنا مستحب ہے، اور عید الفطر میں مستحب ہے کہ سورج چڑھ آنے کے بعد افطار کیا جائے، فطرہ دیا جائے اور بعد میں نماز عید ادا کی جائے۔ عید الفطر و قربان کی نماز 2 رکعت ہے، جس کی ہر رکعت میں الحمد و سورہ کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 5 تکبیریں کہے اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان ایک قنوت پڑھے۔ 5ویں تکبیر کے بعد ایک اور تکبیر کہے اور رکوع میں چلا جائے، اور پھر 2 سجدے بجا لائے اور اٹھ کھڑا ہو، اور دوسری رکعت میں 4 تکبیریں کہے اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان قنوت پڑھے، اور چوتھی تکبیر کے بعد ایک اور تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، اور رکوع کے بعد 2 سجدے کرے اور تشہد پڑھے اور سلام کہہ کر نماز کو اتمام کر دے۔ عید فطر و قربان کی نماز کے قنوت میں جو دعا اور ذکر بھی پڑھا جائے کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے جو عموماً پڑھی جاتی ہے۔ اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم۔ اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت پیش کر دیں۔ یہ دعائے قنوت جو ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور انسان کھڑا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت، یہ ساری اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ صفات ہیں۔ اے پروردگار، جو اہل کبریاء ہے، عظمت کا مالک ہے، جود و جبروت کا مالک ہے، اہل و عفو و رحمت کرتا ہے، اور مغفرت جو ہے اس کا مالک ہے، اور مغفرت انسانوں کی کرتا ہے۔ اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں آج کے دن کہ جو مسلمانوں کے لیے تو نے عید قرار دیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہ عزت و شرف و کرامت اور بزرگی ان کے لیے قرار دی، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد پر درود بھیج اور مجھے ہر اس نیکی میں داخل کر دے جس میں محمد و آل محمد کو داخل کیا، اور ہر اس برائی سے مجھے نکال دے کہ
जिस बुराई से मोहम्मद वाले मोहम्मद को निकाला। तो ये दुआ मांगने का तरीका है। वाइल्ला मोहम्मद वाले मोहम्मद जो हैं वो तो तय्यब व ताहिर हैं, वो मासूम हैं। तो दुआ की जाती है परवरदिगार कि अन तुखरजनी मिन कुल्लि सू अखरजत मिन मोहम्मदन वाल मोहम्मद सलवातुका अलैहि व अलैहिम, तेरा दरूद हो उन पर और उनकी आल पर। परवरदिगार मैं हर उस खैर का सवाल करता हूँ कि जिसका सवाल तेरे साले बंदों ने किया है, और हर उस चीज़ से मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ कि जिससे तेरे मुखलस बंदे जो हैं उन्होंने उस चीज़ से पनाह मांग कर तेरी बारगाह में आए। इमाम असर अलैहिस्सलाम के ज़माना गैबत में अगर नमाज ईद उल फित्र और ईद कुर्बान जमात से पढ़ी जाए तो एहतियात लाजम है कि उसके बाद 2 खुतबे पढ़े जाएं, और बेहतर यह है कि ईद उल फित्र के खुतबे भी फितरे के अहकाम बयान हों और ईद कुर्बान के खुतबे में कुर्बानी के अहकाम बयान किए जाएँ। ईद की नमाज के लिए कोई सूरा मखसूस नहीं है, लेकिन बेहतर है कि पहली रकत में अलहम्द के बाद सूरा शम्स व शम्स 91वां सूरा 91 नंबर सूरा, दूसरी रकत में अलहम्द के बाद सूरा गाशिया 88 सूरा, या ये है कि सूरा आधा पहली रकत में और दूसरी रकत में सूरा व शम्स पढ़ा जाए। नमाज ईद जो है सहरा में पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन मक्का मुकर्रमा में मुस्तहब है कि मस्जिदुल हराम में पढ़ी जाए। मुस्तहब है कि नमाज ईद के लिए पैदल और पाप रहना और बावकार तौर पर जाएं और नमाज से पहले गुस्ल करें और सफ़ेद इमामा सर पर रखें। मुस्तहब है कि नमाज ईद में ज़मीन पर सजदा किया जाए और तकबीरें कहते वक्त हाथों को बुलंद किया जाए। और जो शख्स नमाज ईद पढ़ रहा हो, खा इमाम जमात हो या फरादा नमाज पढ़ रहा हो, अलहम्द और सूरा जो है बुलंद आवाज़ से पढ़नी चाहिए। मुस्तहब है कि ईद उल फित्र की रात को मगरिब और इशा के बाद और ईद उल फित्र के दिन नमाज सुबह के बाद और नमाज ईद उल फित्र के बाद ये तकबीरें कही जाएं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर अला मा हदाना। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप सबको आने वाली ईद मुबारक हो। अल्लाह तबारक ताला हमें ईद की हकीकी खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन।